Zero Slacker. Si Betlog kanina pa AK. Betlog eh. 5, 4, 3, 2, 1. BL mo agad Kim. Cooldown pa. 1 second, ito na. Ayan. Best Kim. 4, 3, 2, 1。注意脚下。 Sa top lane. Best Kim. 3, 2, 1。 Lapit. Mas betlog. Ano? 4, 3, 2, 1。注意脚下。 Free trap. Middle. Oh shit. 3, 2, Instant dispel yan. Ano akin? 注意脚下。 Betlog. Ready invest Kim. Ready invest. Parang shot. 4, 3, Siya siyang 1。注意脚下。 Hindi ulit. May gold dito sa amin, no? Sige lang. okay after. Ready AM ka dito, Mr. Sino pala? Sino may nakasya? Malagi. 3, Oo. 2, 1。注意脚下。 Again, reach yung dalawa. Stun ulit. Sige, 70% low. Just ka. AM palagli. AM. Bisa ko ba? Wag. 4, Go na. 2, 1。 Kanino yung goal? Ikon ko na lang. Baka pa-transfer tayo sa yung ano. Okay. Paano po? Uy, namatay. Yung ano, Sham. May ang kakos. Pagkasarap yun ng Sham, hindi Innervate. layo ka. Inano kita? Hinosak kita. Oo. Huli ko lang. Dispelling. Wait lang mo. Oo, ako ta. Okay. Panatide him na ano. Sorry man. Manatide daw. Manatide na. Buffing. Hindi pa patay yung goal. Dispel ko na. Okay. Hindi, okay na. I-innervate na rin lang sa akin if hindi pa sige yung ano. Sabi ka na lang, Yerks, kung ako mag-pick. Champion na ito. Anong raging? Or ako na kayo. Kunin mo na. Yung Ayun. last din na kunin mo. Hindi, ano? Prot kukuha lagi ng LK. Kuha na yung Oh shit. Yan. Sige lang. Wait lang ah. Hindi ko pa natuton. Yan. Taunting. Stock spare kaya. Rico. Nagdisa ka. 3, 2, Not 1。 Sige. Yan ako ba? Chain heal team. Wag mo na ano, may Ready invest Kim. Chain heal. 1。 Hello, Defile? Oy. 超风暴。 Defensives na ako. First defense. Sige, gitna ko. Sorry. may CD ka pa, Mr. Dapi. Talikod mo, Ferd. Salvation na lang. Ferd, dito ka, Ferd. Salvation. Mini spread tayo. 3, 2, 1。快分散。4， Defile in 3, 2, 1. Nag-grab RD2. Sige, ano. Wala na, take mo na arcs. Ready, change. Mamatay ako. Namatay. Shit, namatay ako eh. Ay, nag-grab ako. 停止攻击。 Sorry. Buffing. May innervate pa. Hindi ako. Sakit Hindi rin ako. 40 seconds. 快分散。4， Defile in Sige, 3, sige. 2, 1。 1. Uy, Hello, Defile? IBF agad nagamit, Mark. 2, Okay lang. 1。 May deep rot pa ako, Yark. Sabihan mo pag ano. Kung kaya pa. Hindi ko nagamit kanina. Saktong-sakto. Ako nakuha.
Ready, infest him. Okay, casting. Sa infest ka lang mag-ready. Oo. Ready. Para makatipid sa mana. 嘲讽 boss. 快分散。4, Defile in Take ko ba? 3, Yarks next. 2, Ano? 1. Okay lang. Hello, Defile? Innervate mo na yung Arsham. Okay. Pull ko na to sa... Cooldown na ba? Oo, move ko na. Push mo nilang 42%. War pa. Sige, Frost sige. Aura war. 2, Frost Aura Mastery. Lord Blade. Pagkang ikaw ta. Call mo na lang Yarks. Nice to. Pero pwede ako mag-LK. Tabi ka lang sa akin. Sige. Up na ko ni Volby. Oh shit, sorry. Ako naman sa dispel. Hindi. Taunt po muna, Ferd. Then ito taunt ko. Alin? Yan eh. Sige. Yan ako na. Cost lock na lang sa healing. Ako na Sige ba lang, sige lang. Ako naman, ako naman. Oh shit. No one hit. Pare, dyan pare. Blessing. Kunin ko yung next. Taga lang yung pre. Ako na mag, well then. Transition, Ferd. Kunin mo na sa LK. 30 Sige, sige, seconds sige. to innervate ko. Dinispel mo na. Sige lang, sige lang. Mana tide 1 minute. Yung ano, Ice Sphere po, sirs. Ice Spear. War, Shadow Aura ulit. Sa gilid to na. Sorry. Wala na akong mana. Hindi pala sila pantay ng tayo. Jet pangit pala. Paano mo na, Son? Pa-spirit? Nag-dispersion ako. John, heal hard. Yun na yung hardest ko, sir. Sorry, sir. Naiwan? Kasi Iwan? may raging pa. May raging sa gilid. Kunin ko ulit yung raging dahil sa LK. Sige, sige. 快分散。 Hello, Defile? Hindi ko nag-proc yung spike na. Nag-deprot ako. Sige lang. Okay, kabila. Oh shit, yung Vile Spirit pala. Lipat ko. Mana tiding. Here na yung raging. Ferd, sabi kapag wala ka defensive ka. Ako na mag-soak. Sige. Because you're... 快分散。4, Defile in 3, 2, 2, 1. 1. Save ko lang heals ko sa loob. Hello, Defile? Sige na. Para hindi na ako mag-ano sa loob. Nag-disar ako. Ikaw na Yarks, wala na akong wala na akong defensive. Bas ka na yun. Team na ako. Team. Ako na magsusok. Ako nag-heal lang. Ay, ako nag-heal ako. Ako nagtatang. Ginawa mo pa pa lang. Harvest Soul. Ka-aura mas ring ang war. Yung buhay, mababa. May GTS ka, team? Yung nagamit ko na. Okay. Wicked Spirit. Ginagamit ko naman yung Riptide. Wala lang. Nag-believe ako dito sa'yo. Yeah. Ikaw. Hello, Defile? Gago! Uy, shit! Ba't sa akin bumagsak? Hindi ko naman hit. Okay Save lang. ko lang. Oh, shit. Native ang ako. Oh, no. Nag-cycle.
23%. Okay, Pyong, you got this. 4, Defile Three. in 3, two, 2, 1. 1. Hello, defile? Wala ka, tatlong defile pa. Sok. Ayun, soaking. Ako yung na, ano, Wait, wait. oo. Defensive ako. Combo. Oh, Ayun, shit! hinosok kita, hinosok. Wait ka. Okay. Move. Hindi sa ako for Half lang. O yan, bilis. call na lang sir. Wala pa AM, no? Call niya na lang yung diesel. May Starfall ka na son, pwede mo gamitin. Last stage. Iabot. Puta, muntik pa. Iel. Sige sir. Iel mo na din. Heaven sent. Hello, defile? CP. Bad defend. Combo. Ito lang. Okay, running. Parang naging Ice Shield 21, ha? Bumilis eh. Cross. Sige, 8, 7, 9. Talo na siguro ito. Hindi na. Wala kaya. 4, 10%. Nice one. Ay, napagod yung druid. Everybody contributing. Ay, nako. Nice. 9-man pala yung LK natin. Good shit. Thank you po. Nice naman. Nice raid, guys. Why Ito. Meron pa? Thanks. May kina-cosplay lang. Pasok naman yung damage mo, bro. Uy, tongin na. Familiar yun ah. Bane na naman si Palagli. Ito na naman yung binuhat mo, Ken. Ay, puta. Okay, gagawa na ako ng... Level 6 pa lang yung warlock ko. Uy, War, magpalakas ka na. Ikaw naman magbubot sa amin next time. May outbinder na yan. Okay, na link kay Betlog. I need ko yung boa. Uy, pares na tayong Dex. Tricky daw. Sino ba? Kay Nico kayo mag-link. Kay Nico. Kanino? Anin? Sa warrior. Pwede na to. Whisper. Loaders. Main. Kailangan Uy. mo rin? Gago, hindi ako na-link. Pag nakuha pa ni Warren yung kailangan niya dito. Kailangan dito ni War. Proud Kailangan Kupal. mo dito. Kulang pa din ako pang 2-piece. Kulang AOF. Oo. Kung tinapos ata yung quest, baka umabot. Hindi 78. Ako lang pa rin. Kailan kaya ito magta-2-piece? Mag-weekly tayo, gusto mo? Kulang pa rin eh. Sige lang. Mga next week 2-piece na to. Tira-tira yung ano eh. War. Orange Priest nga to. May mura. Values lang no, war. Values. Let's go. Mag-hope ka mag-drop yung War Mace War. Pwede yun sa'yo. Ayun nga no. Nag-drop nga pala yung Hershey. Lucky as Ay, may talaga. main web na ba yung holy mo? Wala pa yun. Pwede siya values. Ito na, lalabas ko ng enhance ko. Pure income. Yun na. War.
Limutan ko may well spirit pagkatapos ng Frostmourne eh. Gagawin. Na-hook si Ken Julian. Uy, ayan ba? Ormis! Pareho! Tang ina sinasabi ko sa iyo, War. Oh, sir, Wala. gago ka. Wow. Ina naiinis ako. Grabe. Need mo? Kagaguhan Need mo? Need mo. Need mo? mo? Needy. Need mo? Okay. Siyempre, di yan libre kapag nakuha ko. Need ko yan, mag-tank ako. Transmog sir, sorry. Uy. Ginagawa rin to. Parang tanga. Nasaan na yung mace ko? Unfriend to sa akin mamaya. Gago talaga. Thank you. Uy, thank you. Uy, Talo. nice Thank you, war. thank you. Congrats. War Congrats. so many things. Nakuha Congrats. niya pa rin yung... Oh, sige, okay. Sa'yo na. Congrats, Dappy. Congrats, Dappy. Thank you, sir. May ano ka na? May DPS gear ka na. Mas malakas. Di ba? Yes. Water Ako, tilt yan eh. Bloodfall yan. Ay. maganda. hindi, joke lang. Kaya ano to? Maganda. Ninanakaw ko lang. Mhm. Di ba Need nung ano ka? priest. Need War? nung priest. Hingan mo ng gold. Hingan mo ng gold. Di ba mayaman yan? Sige, Sir Jack. Need mo ba tong ano? Need Ah. mo ba tong... Need ko yan, sir. Yung ano, parehas. Parehas. Salamat. Hindi niya nakuha. Ay, GG dyan. Oy, GG. Thank you Thank sa... you, sir. Thank you po, thank you. GG. Thank you. Thank you. Buhat. Thanks sa buhat. Lalakas Lakas yun naman po. Tapos na yung kabila. Ay, Kakatapos Nauna lang. sila eh. Nauna ba sila? Nung nag-start tayo, kakatapos lang nila. Nag-start ng LG. Okay. Hey guys, GG's. Thanks ulit.